मादिने जाना दे खत्म रिसालत किसे मचेड़ा मचेड़ा दा खत्म नबुवत 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 किसे اوریدونکو د ښکلی او په زړه پوری نعتیه کلام وړاندې کوي په ډېره مینه لکه هر یو فدای جمعیت محمد نصیر مروت ګران محترم ورور شهزاده جمعیت نواب علي مشکور مروت شاعر د ډېر ګران محترم ورور ساجد مروت فرمایش کړی د ډېر ګران ورور شبیر کبیر خیل ریکارډینګ پراب سټوډیو لکی مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مادنے جانا دے ختم رسالت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت 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 کسے قادیانی کا مرزائی تا دخت دخمن دلانتی تا دخت دخمن دلانتی دا قادیانی کا مرزائی تا دخت دخمن دلانتی دا دخت دخمن دلانتی دا مسلمانو مسکی کڑی دا شیطانت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے دا مسلمانو مسکی کڑی دا شیطانت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مادنے جانا دے ختم رسالت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے سنگتا وعدہ نبوت کڑی چل قرآن بغاوت کڑی سنگتا وعدہ نبوت کڑی چل قرآن بغاوت کڑی چل قرآن بغاوت کڑی لکا چہر دل دا قیامت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے لکا چہر دل دا قیامت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مدینے جانا دے ختم رسالت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے مچیڑا مچیڑا دا ختم نبوت کسے کڑے غلامی خلا اخلاصا کڑلا گستاخی چخلاصا کڑلا گستاخی چخلاصا کڑی غلامی خلا اخلاصا کڑلا گستاخی چخلاصا کڑلا گستاخی چخلاصا دا یہودوی جنٹانو حق
हुकूमत किसे मचेड़ा मचेड़ा द खत्म नबूवत किसे मचेड़ा मचेड़ा द खत्म नबूवत किसे दाद यहूदो चट्टानु हुकूमत किसे मचेड़ा मचेड़ा द खत्म नबूवत किसे मचेड़ा मचेड़ा द खत्म नबूवत किसे मदीने जाना दिखा रिसालत किसे मचेड़ा मचेड़ा द खत्म नबूवत किसे मचेड़ा मचेड़ा द खत्म नबूवत किसे नबात पल नबी पैदा शो पल पैगंबर स्ता उम्मती पैदा शो पल पैगंबर स्ता उम्मती पैदा शो लता नबात पल नबी पैदा शो पल पैगंबर स्ता उम्मती पैदा शो बल पैगंबर स्ता उम्मती पैदा शो मदीने जाना नदा दिस्ता उम्मत किसे मचेड़ा मचेड़ा द खत्म नबूवत किसे मचेड़ा मचेड़ा द